Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha Dominika ya 15 ya mwaka wa Kanisa, na masomo yetu ya leo yanazungumzia kuhusu nguvu la neno la Mungu, nguvu la neno ambalo nalisoma kila wakati, nguvu za uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Mungu anapokuja katika maisha yetu, anatujenga, anatufundisha, anatubariki, anaturekebisha. Na hii tunaweza sema kwamba wakati ambao tunasikia neno la Mungu, neno hiyo inatufundisha, inatujenga, inatubariki, inatuonya na inatuelekeza katika maisha yetu. Na kama tunavyojua mvua inavyonyesha, kama tutakavyosikia katika somo la kwanza, na inavyonyeshea ardhi na kuleta mazao mengi, ndivyo hivyo nao neno la Mungu linavyofanya katika maisha yetu. Neno la Mungu tunapomsikiza na kumpokea, basi ni lazima tuweze kukua, tuweze kubarikiwa. Je, tujue ya kwamba ni njia zipi ambapo tunalipokea neno la Mungu, tunaliishi, tunalishika katika maisha yetu? Tuombe basi ili hiyo neema la kuweza kulishika, kuweza kuliishi na kuweza kuidumisha katika maisha yetu ituletee baraka na neema. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi 11, na inazungumzia kuhusu jinsi nabii Isaya anapatia Waisraeli matumaini wakati ambao walikuwa utumwani kule Babeli. Wao walikata tamaa, wakaona kwamba wameisha, na huyu nabii anakuja, anaanza kuwapatia matumaini, na anatumia mfano wa mvua. Anawaambia kwamba kama vile mvua inavyonyeshea ardhi na inavyoleta matunda mengi na baraka katika ardhi, ndivyo hivyo naye neno la Mungu litawafanyia katika maisha yao. Na tunachukua huu mfano, tunaanza kuona ni jinsi gani ambapo tukimpokea huyu Yesu katika maisha yetu, anatupatia matumaini, anatupatia hali nyingine tofauti, anatuunda. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu katika ndoa yako, Mungu ataweza kukaribisha, ataweza kukubariki. Ukikaribisha Mungu katika kazi zako, bila shaka hautakosa kupata zaidi. Ukikaribisha Mungu katika ule ugonjwa wako, yeye ataweza kubariki. Kwa hivyo ni hali ya kusema kwamba tumkaribishe Mungu katika maisha yetu, na wakati ambao anakuja katika maisha yetu ataweza kutubadilisha, ataweza kutuletea baraka, ataweza kutuunda, ataweza kutubariki. Na huo mfano ndio huo ambao uko katika injili ya leo. Injili ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya kwanza hadi 22. Ni wakati Yesu alikuwa amepanda chomboni na anaanza kufundisha akitumia mfano wa mpanzi. Anasema huyu mpanzi alienda kupanda mbegu zake, zingine zikaanguka katika barabara, zingine katika mwamba, zingine katika miiba, zingine zikaanguka katika jio kwenye kulikokuwa na rotuba njema, zikazaa hali tofauti. Huu mfano ndio huo ambao tunaweza kuweka katika maisha yetu. Huyu Yesu ndiyo huyo mpanzi, na ndiyo hizo mbegu ambazo zilienda kupandwa. Yeye mwenyewe siye anayefanya mchanga kuwa na rotuba, yeye siye yule ambaye anarutubisha mchanga, lakini inategemea na vile hizi mbegu vilivyoanguka katika michanga tofauti. Kile alivyokifanya ni kwamba alienda kupanda, na hivyo ni ishara kuonyesha kwamba baraka za Mungu ziko kwa kila mmoja wetu. Mungu hachagui kubariki wewe ama kunibariki mimi na anaacha watu wale wengine, anatubariki sisi sote. Sasa inategemea na vile hali yetu ilivyo, na ndio sababu wakati ambao alikuwa anafundisha alisema kwamba wenye masikio na wasikie. Kwa hivyo yeye atakuja kutuanza kutulazimisha tuweze kupokea neno lake, taweze kulazimisha kupokea baraka zake. Hapana, kazi yake ni kupanda, na hivyo analeta hizo baraka kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo mpanzi ana shida ni pale hizi mbegu zinapoenda kuanguka. Inategemea na jinsi tunavyopokea
neema za Mungu katika maisha yetu. Ndugu zangu, tumesikia mfano wa jinsi hizi mbegu zilivyoanguka na zote zikazaa katika hali tofauti, ama zingine zikakauka katika hali tofauti. Je, moyo wako katika hali gani wa kupokea neno la Mungu? Moyo wako katika hali gani wa kupokea baraka za Mungu? Familia yako katika hali gani za kuweza kumkaribisha Mungu? Biashara yako ni wewe unajitegemea ama unategemea Mungu aweze kuiendesha? Kile ambacho tunakosa katika maisha yetu mara nyingi ni kukosa kumkaribisha Yesu katika maisha yetu. Kila mmoja wetu anadai kwamba anajua neno la Mungu, anajua kwamba anapokea, anaanza kudai kwamba anaenda kanisani. Kila mmoja wetu anadai kwamba tunaomba, lakini unakuta hatuombi katika ile hali inayopaswa. Hatusikii neno la Mungu katika hali inayopaswa, hatupokee neno la Mungu sakramenti katika hali inayopaswa, hatumwabudu huyu Mungu wetu katika hali inayopaswa. Na hapo sasa, katika hiyo tofauti ndio unakuta kwamba unakosa baraka, ndio unakuta kwamba hiyo neno unalipokea linasongwa ama inaanguka katika miiba, roho yako ni ngumu, inakauka. Ama vile vile kuna watu ambao wanakuzunguka, inasonga hiyo neno, hizo sakramenti, inasonga hizo sala, unakuta kwamba huwezi kuzaa vizuri. Ni lazima wewe uweze kurekebisha moyo wako. Ni lazima mimi nirekebishe moyo wangu ndio niweze kupokea neno la Mungu inavyopaswa. Na wakati ambao tunarekebisha mioyo yetu, tutaweza kuzaa matunda mengi. Baraka ni kwa kila mmoja wetu, usisahau. Sio wachache ambao wamechaguliwa wamepatiwa hizo baraka, hapana. Kila mmoja wetu amepatiwa hizo baraka, lakini lazima wewe na mimi nijiandae ili kuweza kupata hizo baraka. Niandae moyo wangu, niandae akili yangu, niandae matendo yangu, iposa yote niyafanye kulingana na mapenzi ya Mungu. Na kama tutafanya hivyo, hatuna budi kuzaa matunda mengi. Hatuna budi kuwa na baraka katika familia, katika kazi, katika maisha ya kiroho, katika sala, katika matumaini, kwa sababu ni Mungu ambaye anatuongoza katika maisha yetu, ni yeye ambaye anatujenga katika maisha yetu. Je, moyo wako katika hali gani wakati ambao tunasema tunataka kupokea neema za Mungu? Umejiandaa ama umeshindwa? Unajiweka vizuri ama umejisahau? Jua hizo baraka ni za kwa kila mmoja. Ni wewe uchague kama unasihitaji ama hausihitaji. Na katika somo letu la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 18 hadi 23, na anasema hivi: ndugu, nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu tule tutakaofunuliwa kwetu. Paulo anatukumbusha kwamba vitu vyote vinamwelekea Mungu licha ya magumu na shida za kila siku, lakini tuko na matumaini katika kila jambo. Ni ishara ya kuonyesha kwamba licha ya magumu, kusongwa na miiba, kusongwa na wale watu ambao tunaishi na wao, kama vile mbegu ilianguka katika mwamba ikakosa kukua, mioyo yetu imekuwa ngumu kama mawe. Licha ya kwamba ile mbegu ilianguka katika barabara, ndege wakaila, licha ya kwamba hatuweki mioyo yetu vizuri ndio tuweze kupokea hii neno la Mungu, tunaambiwa kwamba licha ya haya yote, lakini tujua kwamba tuna dhamana, na kama tunamtegemea Mungu, bila shaka mahangaiko ya wakati huu haitalinganishwa na ile furaha tunayotarajia. Unaweza kuwa na shida katika ndoa yako saa hizi, lakini unaambiwa hiyo shida haiwezi kushinda ile furaha ambayo Mungu amekuwekea. Unaweza kuwa mgonjwa, huo ugonjwa hauwezi linganishwa na ile furaha Mungu anakuwekea ya uzima. Unaweza kuwa una kazi, hiyo kosa kazi huwezi linganisha na ile yale Mungu amekuwekea kuweza kupata riziki yako. Unaweza kuwa na mahangaiko mengi katika moyo wako, lakini unaambiwa haya yote wasikukatishe tamaa, kwa sababu Mungu yupo na ndiye anatuinua katika mali ya maisha yetu. Lakini ni mara ngapi ambao unaamini kwamba utafanikiwa ndani ya Kristo? Ni mara ngapi ambao unajua kwamba unaamini kwamba utapona ndani ya Kristo?
Mara ngapi ambao unaamini kwamba utapata kazi ndani ya Kristo? Ni mara ngapi ambao unajua kwamba utaweza kuoa ama kuolewa ndani ya Kristo? Tusikate tamaa kwa sababu ya yale magumu ambayo tunayapata saa hizi. Tujue kwamba tumaini la Mungu lipo, na hapo nilisema kwamba inategemea na vile tumejiandaa na vile tunapokea hizi neema za Mungu katika maisha yetu. Angalia baraka za Mungu, lakini sio shida. Usiangalie baraka za Mungu lakini sio shida. Mara nyingi sisi tunaangalia ukubwa wa shida zetu. Jua kwamba Mungu ni mkubwa kuliko hizo shida ambazo unazipata. Mungu ni mkubwa kuliko yale mahangaiko ambayo unayapata. Mungu ni mkubwa kuliko yale magumu ambayo unayapitia. Usiangalie shida, angalia zile neema na baraka Mungu amekuwekea katika maisha yako. Na wakati ambao unaangalia hayo yote, bila shaka utaona Mungu akifanya makubwa. Mkaribishe Mungu na atakubadilisha. Mkaribishe Mungu katika ndoa yako na ataibadilisha. Karibisha Mungu katika watoto wako na atakubadilisha. Karibisha Mungu katika maisha yako ya kiroho na atakubadilisha. Wapokea Mungu katika yote ambayo unayafanya, na bila shaka mazao yatakuwa mengi. Kumbuka, baraka za Mungu ni za kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuchague baraka, tuweze kusipokea, tuweze kuliishi na tuweze kusitegemea katika maisha yetu, kwani neno la Mungu linatujenga, neno la Mungu linatufundisha, neno la Mungu linatubariki, neno la Mungu linaturekebisha. Na hivyo kama tutaweza kufuata hayo ya tatu, basi neno la Mungu tulipokee, neno la Mungu tulitunze, na neno la Mungu tuliishi kikamilifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu, waonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodanganyika, ili waweze kurudia njia ya kweli. Tunakuomba tupatie neema, tuweze kulishika neno lako, tuweze kuliishi na tuweze kulishika kikamilifu. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na mbariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.